इस मार्ट कैसे बना, इसके लिए सबसे अगर किसी को धन्यवाद देना होगा तो उसका नाम है प्रशांत चौधरी। वो मेरे को यहाँ पे लेके आया था। एक दिन बारिश था, यहाँ पे कुछ खेल चल रहा था, तो बहुत बारिश था, कोई खेल नहीं पा रहा था। हम लोग स्टेज यहाँ पे बना था, तो देख के चले गए। हम लोग खेल नहीं पाए क्योंकि बारिश हुआ था। तो फिर प्रशांत दादा ने इन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर एमएलए साहब को बोल के आप एक मार्ट बना देंगे तो अच्छा होगा। तो प्रशांत दादा मुझे जाके बताया कि वो लोग एक प्लेग्राउंड मांग रहे हैं, आप हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग जरूर कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो कुछ करें। तो फिर प्रशांत दादा, मैं और मुजीबर सर शायद आया था, है ना सर? हम लोग ऊपर बैठे तो हम लोग ठीक है मेरी तरफ से हाँ हाँ। हम जब निकल रहा था तब मैं एक ही चीज़ बताया था कि प्लेग्राउंड तो बनेगा, लेकिन ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक स्कूल का बैक साइड है, तो हम लोग इसको भी ठीक कर देना। तो मैंने बोला इसको ठीक कर देना, क्योंकि अच्छा देखने में एक प्लेग्राउंड बनेगा, तो स्कूल ऐसे देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो मैंने बोला था कि शुभेंदु जब करना, मैं थैंक यू शुभेंदु को भी देना चाहता हूँ। ये बहुत मेहनत करके ये मैदान बनाया है, और उसको बहुत गाली पड़ता था कि कब बनेगा यार, कब बनेगा। तो मैं चेयरमैन साहब को बोलूँगा कि कुछ करके इसको हम लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये मार्ट, इस तरह का मार्ट टीटागढ़ में और बने, क्योंकि प्लेग्राउंड बनना बहुत ज़रूरी है। टीटागढ़ के लड़का लोग, बच्चे लोग खेलना चाहते हैं, वो खेल कूद में बहुत माहिर है। हम लोगों को अगर इस तरह का मार्ट देंगे तो बच्चे लोग खेलने में एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे बैठे उत्तम दास, कबीर बोस बैठे हुए हैं। हम लोग जाने माने प्लेयर फुटबल, हो सके कि इस मार्ट से खेल के 16 নম্বর ওয়ার্ডের আমিনাগলি যে মাঠটা আজকে ওপেন করা হলো, এটা প্লেগ্রাউন্ড, সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা ক্লাব আছে, ক্লাবটার নাম হচ্ছে ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব। সো আমিনাগলি ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব, এদের একটা ডিমান্ড ছিল এখানে একটা মাঠ দরকার। আমি এসেছি বহুবার, হ্যাঁ এসে দেখেছি প্রচণ্ড একটা পুকুরের মতো হয়ে থাকে, একটু জল বৃষ্টি হলেই জল জমে থাকে, নোংরা। তো আমাকে এখানকার যে কাউন্সিলর, আমাদের এক্স চেয়ারম্যান, আমাদের গার্জেন প্রশান্ত চৌধুরী একদিন নিয়ে আসে, সঙ্গে মুজিবর স্যারও আসেন। এরা বলে যে আমাকে যদি মাঠটা করে দাও তাহলে খুব ভালো হয়। এখানকার ছেলেরা প্রচণ্ড খেলাধুলায় মানে অ্যাক্টিভ, ওরা সারাক্ষণ ওই জল মাঠের মধ্যেই সারাক্ষণ খেলাধুলো করতো। আমি বলছি অবভিয়াসলি এর থেকে ভালো অপরচুনিটি আর কিছু হতে পারে না। সো আমি আমার এমএলএ ফান্ড থেকে এই মাঠটা করেছি। এই মাঠটা করতে আমার অ্যাপ্রক্সিমেট 14 লাখ টাকা মতো খরচা হয়েছে। মাঠটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাবো এই মাঠের, এই ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের। কারণ হচ্ছে এই মাঠটা করতে গিয়ে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মালটা বাইরে রাস্তায় ফেলতে হয়েছে, তারপরে এখানে মালটা ক্যারি করতে হয়েছে। এটা প্রত্যেকদিন রাত্রেবেলা ওরা নিজেরা ক্যারি করে আনতো, না হলে এই মাঠটা তৈরি করা সম্ভব ছিল না। ভীষণ সুন্দর মাঠ হয়েছে। আজকে ওপেনিং ডে, আজকে সবাই এখানে রয়েছে, চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে এখানকার কাউন্সিলর, সমস্ত কাউন্সিলর রয়েছে, এই ক্লাবের সমস্ত সদস্যরা রয়েছে। আমি খুব হ্যাপি। একটাই আরও বলতে পারি যে এরকম মাঠ আমি টিটাগড়ে আরও অনেক করতে চাই, খালি জায়গা পাচ্ছি না, মাঠ পাচ্ছি তো এনওসি পাচ্ছি না। আমি চাই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যদি একটা এরকম মাঠ করা যায়, একটু ডেভেলপমেন্ট করতে পারি, তাহলে এখানকার ছেলেপিলেদের মধ্যে একটা টিটাগড়ের একটা খেলার প্রতি একটা আগ্রহ রয়েছে, তারা এরা খুব ভালোভাবে খেলাধুলা করতে পারে। স্বামীজি নিজেই বলতেন যে খেলার মাঠে খেলা, সেইটা একদম। এখানে একটু টিটাগড়ে মাঠের একটু অভাব রয়েছে, সো এরা বাইরে গিয়ে খেলাধুলো করতে হয়। যদি এখানে মাঠ করে দেওয়া যায় ভালো হয়। আমি খুঁজছি, সবাইকে রিকোয়েস্ট করি যে কোনো মাঠ থাকলে, মেনলি মিলের মাঠ হয়, মিল যদি এনওসি না দেয় আমি তো মাঠ করতে পারবো না। বাট এটা পেয়েছি, সুন্দর, আমার ভালো লাগছে, পরিবেশটা ভীষণ সুন্দর। এই মাঠটা একটু যত্ন করে রাখতে হবে, ওরা নিশ্চয়ই করবে এটা করতে। মানে সানা মেডিকেল হল, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.